after nasi kawin, I will kawin. Or chicken, a bit of cucumber. Jam 4 pagi, ngapain jam 4 pagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai si ayamnya. Umur hari ni 84 tahun pun selamba je makan nasi lemak sambal pedas, sambal lebih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih seputar tentang makanan Malaysia yang menjadi perbincangan para pelancong yang datang ke Malaysia. Jadi negara tetangga kita yang satu ini memang begitu sangat luar biasa, yang dimana makanan tradisionalnya itu sangat dikenal di seluruh dunia. Bahkan ada salah satu usahawan daripada Malaysia yang buka usaha makanan tradisional Malaysia di luar negara. Sebenarnya ini sesuatu tantangan yang agak berat, tapi nyatanya usahawan daripada Malaysia ini membuktikan bahwa makanan Malaysia begitu digemari di luar negeri. Bahkan sampai-sampai ada yang penasaran dengan nasi lemak, makanan tradisional Malaysia. Bukan hanya dari warga berbagai luar negara ya, tetapi para pelancong jika datang ke Malaysia maka akan dibuat syok dan terkejut dengan keanekaragam jenis makanan yang ada di Malaysia. Seperti apa videonya? Langsung kita simak dan kita reaction bersama-sama. Semoga video ini juga bisa menjadikan hiburan dan informasi buat sahabatku semua. Mana tahu sahabat-sahabatku ada uang, ada rezeki, bisa datang jalan-jalan ke negara tetangga kita yang ada di Malaysia. Dan sebaliknya saya doakan sahabat-sahabatku daripada Malaysia mudah-mudahan ada rezeki, ada uang, ya kan, bisa traveling ke negara tujuan, termasuk mungkin ingin ke Indonesia, ingin melihat suasana di Indonesia seperti apa. Saya doakan mudah-mudahan ada rezeki semuanya. Kalau mungkin belum ada rezeki, ya bisa nonton di channelnya Bang Toha Mersing. Langsung kita simak videonya bersama-sama. Hi, my name is Kaho. I am Japanese and just started Oh, living in dari Malaysia. Jepang I love to eat and cook atau good dari food. Jepun. We went back for nasi lemak at the weekend and then went to the Blue Mosque. Nasi lemak shop, the fried chicken is menjadi too salah good to satu be true. makanan favorit I think the chicken is sweet, orang or is luar that just negara my imagination? ketika datang I ke also Malaysia. had chocolate flavored shaved ice for the first time. Dan pertama It's kalinya very loh tasty makan and nasi not lemak. too sweet, which is rare in Malaysia, but I prefer mango shaved ice. At the Blue Mosque, our guide took us from the entrance to the exit. It was beautiful and surprising. I was told that the Quran is written in Arabic, because Arabic is the easiest language in the world. Can all Muslims read Arabic? Umur hari ni 84 tahun pun selamba je makan nasi lemak sambal Selamba pedas, makan nasi lemak. lebih. Korang cakap aku asyik interview orang Malaysia je. Ni mai sini aku interview orang Cina. Korang faham ke tak faham? Kalau tak faham mai sini aku bagi faham. Oke mas, korang langsung tengok mas ni. di interview. 阿姨你好，你好，你第一次是来我的餐厅吃马来西亚菜吗？对的，第一次。你今年多大？阿姨 Kira-kira bagaimana rasa nasi lemak? 那 Mungkin 你身 seperti 体 itu sahabatku 没有什 semua. 么问题吗？可以，都可以听得到对吗？听得到，你今年是感觉怎么样？蛮好的。蛮好吃的。你去过马来西亚吗？没有，没有去过。我们在马来西亚很多东西都好吃。好吃。有时间欢迎您，好的欢迎你好的来马来西亚。阿姨，你知道在马来西亚很有名的菜是什么东西呢？椰浆饭。椰浆饭，nasi lemak啊，阿姨。Nasi lemak menjadi salah satu makanan terpopuler 怎么样啊？ luar negara. 特别好吃，特别好吃吗？对，今天这是我第5次来吃的。 Sampai licin kan pinggangnya. 咖喱盖在当。对，然后你们特别这个哦饭，我觉得这个味道特别浓郁，我之前都没有吃到过。没吃过啊？对， Terlampau enak, terlampau sedap. Mungkin seperti itu sahabatku semua. Naan, tandoori chicken. Yes, perfect. Tandoori Okay, so you chicken can order dan these, di Malaysia different curries keanekaragam here. jenis But I see, makanannya I itu see, memang the begitu tandoori sangat banyak chickens sahabatku already semua. being Kita prepared mau there. cari Hello, nasi hello. biryani This is, juga fresh mudah. tandoori Kita chicken? mau cari Okay, ayam that's what I tandoori, would like to eat. rotinan juga And you ada. actually like Jadi Indian food a lot. keanekaragam jenis makanannya So I memang think you're gonna recognize some of the food here on the ditemukan di menu. negara I think lain. it's actually a very Malaysian Patut saja experience, kalau sitting in pelancong another itu restaurant for dinner while it's suka berkunjung pouring ke rain Malaysia. outside. Apalagi This is kalau where our tandoori mereka chicken gets prepared. suka In case you're kuliner, not familiar with tandoori suka chicken, makanan. the oven is called tandoor oven.
So the chicken that is cooked Dan in Mas these ovens is Belinya called ini tandoori menjelaskan chicken. And it's actually one of kalau my di Malaysia favorite itu juga types of ada chicken. keanekaragam jenis makanan papadom. seperti That is Indian, nasi right? biryani, tandoori chicken, roti nan. So yeah, when my mom was in her 20s, she used to live in England, and there she shared an apartment together with an Indian woman, and that's why she is very Indian familiar food. with Indian food, Indian culture. So does Indian food remind you of your 20s? Karena Malaysia negara berbilang kaum, Like it keanekaragam jenis makanannya memang begitu sangat banyak. Right. Enak? It does remind me a lot of the food Enak. that I used to have in England with my friend. Can't remember the exact name, but look, I asked the guy about something with cashew and coconut, and he pointed to this one. But there's no cashews in here. But still, it's really, really nice, and the chicken is really nice as well. We have the garlic naan, we Wow. have plain naan, and we have Roti tandoori naan bawang chicken. putih. So have you tried any of these before? Ooh. Like naan or tandoori chicken? No, No, never? no. It looks so delicious and I cannot wait to eat it. So yeah, we do have a chutney sauce, and I think this is like a mint sauce, but it could be a bit spicy. Yeah, a bit spicy. There's minty kick to it. The second dip here is not spicy. Typical Indian flavor for me. Like a typical dal flavor. Oh, and I love how fluffy the naan is here. That is really, really delicious. It's so perfect if we Oh, put perfect. this sauce, and so delicious. So you like it? Yes. Oh, I'm so happy. She really likes the food here in Malaysia. And yeah, then of course, let's also give the chicken a try. So this is tandoori style chicken. It looks orange from the outside. I think Tandoori that's chicken. because they probably put some masala, some Jadi untuk Indian sahabatku spices semua, around jika it. ingin merasakan You have to try the chicken. I keanekaragam think you will jenis like the chicken makanan, as well. bisa Did you langsung try the chicken datang already? ke Yes, and it's negara really, tetangga really nice. kita, It's very yaitu spicy. Malaysia, yang I'm not dimana used to it anymore. Yeah, keanekaragam speaking jenis of makanan spicy, I can begitu also sangat feel banyak. it. So I should be careful. You guys know my stomach can't really handle spicy food that well. So I should be a bit careful here, but it's so delicious, I just want to eat Happy it. enjoy, Mas. And the Selamat martabak menjamu also selera has makanan. arrived, and just the smell of it really reminds me about Malaysia. When I was in Malaysia for the first time in early Murtabak juga 2020, ada. I actually ate this a lot, and my mom just asked what actually is martabak. You have never seen this before, right? Well, it looks like an omelette, in which case I would have seen that before. It's not an omelette, no. Martabak also exists in Indonesia, so can you actually explain what it is? Yeah, martabak is like a dough, and we stretch it until big, and then we put egg inside, beef or chicken, and some vegetable in it, and then they wrap it, and then they fry it. So it is also similar like a pancake, maybe. A filled pancake. How's the taste? Similar like in Indonesia? Actually, it's different. From the dough is more melt for me and more soft, and then the taste, maybe they put some curry sauce inside. I also think that this one is thinner than the one in Indonesia. Yeah. But is it still enak or sedap? Enak and sedap and delicious and really, really good. Oh, she really seems to like the food here in Malaysia. Good job. So maybe if we come to Malaysia more often, you will like the Malaysian food more than the Indonesian food. Maybe. The food is very sedap. Sedap. Oh, she learned how to say sedap, which means delicious here in Malaysia. Okay, and that was a very filling dinner, and yet the total price for all of this was 45 ringgit. Indonesia dan Malaysia sebenarnya hampir memiliki keanekaragam jenis makanan yang hampir sama. Kalau di Malaysia ada murtabak, di Indonesia pun ada martabak. Tetapi Malaysia justru lebih terkenal dengan keanekaragam jenis makanannya. Ya, bicara tentang makanan Malaysia memang tidak akan ada habisnya. Untuk pelancong yang suka food atau suka kuliner, maka mereka akan merasakan suasana yang berbeda ketika berada di Malaysia. Karena keanekaragam jenis makanan di Malaysia itu semuanya serba ada, surganya makanan. Bahkan Kuala Lumpur juga dinobatkan menjadi salah satu negara yang dimana keanekaragam jenis makanannya semuanya ada. Hampir makanan yang ada di seluruh dunia di Kuala Lumpur menjadi salah satu pusatnya makanan seluruh dunia. Bahkan makanan di Malaysia menjadi salah satu di antara yang terbaik loh di Asia. Dan ini membuktikan para pelancong pun rame-rame datang ke Malaysia meskipun hanya sekedar untuk menikmati hidangan makanannya. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Bahkan mbak-mbak bule daripada Indonesia yang penasaran dengan makanan Malaysia pun juga dibuat shock dan terkejut
sesampainya di Malaysia. Ternyata nasi lemak menjadi salah satu menu makanannya yang tidak bisa tergantikan. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. So after nasi kawin, Nasi kawin. Durian yang paling enak. Durian. Paling keren, paling mewah. Gaskan. Mie sedap atau Indomie? Indomie. Ini dari binatang 1 sampai 10 ini 100.000. Wow. Begitu sukanya Mbak Bule dengan nasi lemak Malaysia. Nggak bercanda ya? Enak banget. Makan apa itu, Mbak? Oh my god. Oh. Gudegnya. Makanan terbaik yang aku Wow. makan di Malaysia. Aku pengen banget punya orang, teman, atau siapa ya pacar yang aku bisa temenin aku jalan-jalan. Jalan-jalan ke Malaysia cari makan. Makanan Malaysia menjadi salah satu destinasi Guys, kita lagi pusat on the way pelancongan untuk cobain sama mama aku. di Asia Kita Tenggara. lagi mau cobain Oriental Coffee tapi kita nggak tahu di mana. Oh, Oriental Coffee pun juga Oke guys, viral ya. kita mau cobain nasi lemak dari Oriental Coffee. Aku lihat ini adalah tempat yang paling viral. Jadi di sini paling terkenal. Betul sekali, Mbak Bule. Kopi sama nasi lemak dan juga ada telur apa namanya? Telur taro. Oh, taro. Ah, mereka menang. Tuh, Oh. National Taste Institute. Mereka menang guys. Berarti Wow. white coffee harus macam. Yes, I should. Kita tunggu makanannya. Dan guys, lihat sebetapa ramai Oriental Coffee. Di Begitu mana-mana sangat ada. terkenal. Bahkan kita tunggu di situ waiting list lama banget. Emang seenak apa itu ya? Aku lihat juga banyak sekali orang Indonesia, mereka kalau misalnya post TikTok atau apa, mereka selalu bilang kalau mereka ke Oriental Coffee, selalu ke Oriental Coffee. Dan hari ini kita mau lihat apakah ini worth it atau enggak. Oke guys, ini kopi aku sudah datang sama yang ini yang paling viral guys. Nasi lemak. Wow. Let's go. Oke guys, sekarang kita mau cobain nasi lemak Malaysia dari Oriental Coffee yang paling viral, tempat yang paling viral. Di sini kita ada ayam. Langsung pakai tangan dan mbaknya. tentu saja ada bonteng. Guys, aku sebenarnya harus lihat apakah di Malaysia juga ada bonteng. Apa itu, yang Mbak, ada di bonteng? Indonesia. Karena aku belum nemu yang bonteng-bonteng yang ada di pasar. Sini kita punya juga nasi dan ada juga ikan-ikan. Ikan. Kalian lihat aja. Itu ikan bilis. Kita campur-campur. Oh my god. Dan ini telurnya. Lucu banget. Oh. Telurnya guys. Kreatif ya. Telurnya lucu banget kata Mbak Bulenya atau kata kakak Bulenya. Oh. Oh my god. Lucu banget. Telurnya separuh masak. Lucu banget. Boleh bantu hancurin. Oke guys, kita mau cobain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya Mbak Bule? Pakai kacang juga. Pakai kacang juga. Gimana rasa nasi lemaknya, enak atau tidak? Gimana Mbak? Oh, sedap banget. Oh my god. Asli enak banget. Sampai senikmat itukah Ayamnya crunchy, nasi pakai lemak kacang, pakai ikan. menjadi salah satu pilihan kakak Bulenya ini? Oh, come on. Lanjut. Kopi. Gimana Mbak? Ratingnya berapa? Oh, Biasa aja. biasa Ini aja kopinya. Biasa aja. Aku juga bisa buat di rumah. Biasa aja guys. Kalau ini dari binatang 1 sampai 10 ini 100.000. Nasi lemaknya yang luar biasa. Kalau ini 6. Oh, biasa aja. Kok bisa? Biasa aja. Oke guys. Sekarang kita mau cobain ini guys, cupcake. Gimana Mbak rasanya? Suka atau tidak?
Katanya ini enak ya. Kira-kira cocok nggak di lidah Mbak Bule atau kakak bulenya ini? Aneh. Aneh banget. Aneh banget. Kayak omelet masih creamy. Oh. Pakai gula. Kayak ada rasanya telur gitu. Tapi kayak dibuat creamy gitu. Telur dibuat creamy pakai gula. Aneh banget. Oh, nggak suka mbaknya. Dari binatang 1 sampai 10 3. Cuma nasi lemak. Enak. Ini biasa aja, ini enggak Oh. enak. Morning. Nasi lemak Morning guys, we're jadi pilihan utama Mbak Bulenya. really cool place that you also need to visit in Malaysia. Selesai makan nasi lemak, langsung pergi ke Masjid Putrajaya. Waalaikumsalam Mbak Bule. So let's visit the most famous mosque in Malaysia. Masjid Putrajaya menjadi salah satu destinasi para pelancong yang datang ke Malaysia. Masjid ini memiliki keindahan yang begitu sangat luar biasa. Okay, these are from Turkey, as well as the carpet. Okay. Yeah. What is the reason behind it? Like why it's so multicultural? Like why everything is like Turkish, Germany, like any countries in here? You see, the mosque doesn't have a specific architectural design. It can be something incorporated. Oh. What do you call it? Showing sort of a union or unity. Wow, luar biasa sahabatku semua, keindahan Masjid Putrajaya. Dan kita bisa lihat pemandangannya, begitu sangat cantik dan indah. So guys, this is our food. We ordered Oh, makan chicken biryani. Indian dishes and Kalau di Malaysia, keanekaragam jenis makanannya memang banyak Mbak Bule. very small to compare to any restaurant at Bukit Bintang. Chicken biryani. Love chicken biryani guys. I need to Indian food. Indian food is like one of the best food. Bagaimana Mbak Bule rasanya? Oh, nyami. So 55 ringgit, this is around $10, including 3 bottles of water like this, including 2 Coke Zero and 3 full of plates chicken biryani. Chicken biryani. Big chicken, a bit of cucumber, and a lot of rice. So, do you think it's worth it? Comment below. Keanekaragam jenis makanan di Malaysia memang begitu sangat banyak. Maka tak heran kalau pelancong daripada luar negara begitu sangat penasaran dengan makanan Malaysia. Hari ini kita mau cobain durian yang paling enak. Bahkan durian Malaysia begitu sangat viral. Gaskan. Jadi kita harus pakai ini karena kita nggak cuci tangan guys. Terus kita akan pakai Pakai tangan kanan ya. Kanan. Oh my god. My first time. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I'm so excited. Okay, one. Bagaimana rasanya Mbak? Durian Malaysia. Musangking. Guys, enak banget. Enak banget kata ya. mbaknya. Wow. Enak banget guys. Dari binatang 1 sampai 10, yang ini 11. 100. 1100 nyami. Guys, teman aku bilang ternyata kalau kita misalnya makan durian, badan kita akan jadi panas. Terus kita harus minum Es kelapa. Oh, kok es kepala sih Mbak? Oh iya, kita harus Es kelapa. Es kelapa. Jadinya, Ya udah. kita akan minum es kepala karena kita nggak mau kepanasan. Morning. Halo guys, so right now we want to try local Malaysian food. And Lokal the name is Malaysian food. Nasi kawin hari-hari. Nasi kawin hari-hari. Bahaya ini Mbak Bule sudah tahu. Marriage. So you marry Nasi right. kawin hari-hari. You know. Maybe you think it looks kind of strange, but trust me, it will taste really good. Trust me. This is my breakfast for today at 12 p.m. At 12 p.m. So let's give it. This is what? Oh, Daging hitam. daging masak kecap Mbak itu. Black meat. This is
1, 2, 3, 4. Bagaimana rasanya, Kak Bule? Mbaknya? Oh wow, really good. This is really good. Betul-betul enak, sedap, nyami. Wow. Try the ayam madu. Ayam madu. Chicken leg. 1, 2, 3, 4. Sedap gila doh. It's so sweet. This Wow. is like really. And the egg. Kalau telur biasa ya kan rasanya, ya seperti telur. Available. And yellow rice. Nasi kuning, nasi kawin hari-hari. My breakfast was Wow. Malaysian food. Oh, nasi kawin hari-hari. So after nasi kawin, I will kawin. Guys, we just arrived at the mall to Genting Highland. This is like a mall. It's like in the mountains. One of the most coolest malls in Kuala Lumpur. I don't know if we're still in Kuala Lumpur. We just look at the Wow, view. pemandangannya begitu sangat luar biasa. Wow. So if you're really into mountains, city life, Malaysia is just for you. And you know, somebody I know said that here are also like very branded local and not local branded things. And you know, before I was thinking it was a park house, but turns out it's a big mall. So guys, we're going upstairs and this Indonesia belum punya look like around 50 tempat wisata seperti ini, naik gondola. Kuala Lumpur. Dan ini menjadi salah satu Really, this is so great. destinasi wisata yang begitu sangat terkenal di Malaysia. Setelah puas naik gondola, bisa langsung makan-makan nasi lemak. Itu ada Oh, nasi di lemak burung guys. hantu. Si paling nasi Oh, lemak paling sedap nasi lemak paling di sedap. Malaysia. Wow, Di Kuala nyami. Jadi di sini kita punya Oh, udang, ada bonteng kesayangan aku, ada kacang, Ikan, ikan, bilis, telur, telur, terus, saus, saus, apa nama sausnya? sambal, Sambal, biar pedes-pedes. ayam goreng. Dan ayam. Nyami. Oke, let's go. Kamu rating makanan ini dari binatang 1 sampai 10 berapa? Honestly, Ya. 7.5. Kenapa kecil banget? Sebab ada lagi sedap lah, tapi nggak buka lagi. Belum buka lagi, dia buka jam 4. You must try later. Invite your family. Oke. I send you the location. Alright. Jam 4 pagi. Ngapain jam 4 pagi? Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba, Mbak. Pakai Wow. ayamnya, Pakai kacang, pakai nasi, pakai sambal. sambal ya. Karena kita orang lokal ya. Bismillah. Bismillah. Gimana? Wow. Aku kasih binatang. Binatang? Bintang. Aku kasih. Oh, 99. Yes. Dan ada bonteng. Itu mentimun, Mbak, bukan ponteng. Enak. Orang-orang suka heran kok aku bisa makan sambal. Tidak punya. Oke guys, kalau kalian ke Malaysia, kalian wajib harus cobain nasi lemak. Ini udah nasi lemak kedua aku dalam 5 hari. Makanan tradisional Malaysia, nasi lemak. Begitu banyak disukai oleh para pelancong yang datang ke Malaysia. Padahal Indonesia itu juga punya makanan tradisional ya, seperti nasi uduk. Tapi sayangnya tidak bisa seviral seperti di Malaysia. Yang dimana sebenarnya kalau nasi uduk, nasi lemak ini hampir mirip-mirip sama sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang lauknya saja yang berbeda. Tetapi justru nasi lemak yang disajikan dengan sambal, ayam goreng, udang goreng, biasanya juga sotong tepung. Justru makanan tradisional Malaysia itu begitu sangat menjadi salah satu hidangan favorit para pelancong yang datang ke Malaysia. Bukan hanya di Malaysia saja, tetapi nasi lemak ini juga sudah diperkenalkan ke beberapa negara.
termasuk diantaranya usahawan daripada Malaysia yang mendirikan restoran di luar negara. Justru sambutannya begitu sangat luar biasa. Tentu saja ini membuktikan bahwa makanan Malaysia begitu banyak disukai oleh para warga yang ada di seluruh dunia ini. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Memang Malaysia di dalam destinasi pelancongannya, kemudian makanannya, memang menjadi salah satu hidangan yang begitu sangat disukai oleh para pelancong. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan sumber informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan sahabatku semua sehat selalu, berbahagia, dan dipermudahkan segala urusannya, lancar rezekinya semuanya. Amin ya robbal alamin.